বন্ধুরা, এবারের আমার ট্যুর ছিল পাহাড়, জঙ্গল, নদী এবং সব কিছু নিয়ে ডুয়ার্স, আর তার সাথে ছিল ভুটান বর্ডার, আর ছিল অনেক জংলি প্রাণী। আর শেষে আমি একটা চা ফ্যাক্টরিতে গিয়েছিলাম আর রাজবাড়ি দিয়ে শেষ করেছি। ये रायडक नदी है ना, ये भूटान में इसका सोर्स है। भूटान से ही स्टार्ट हुआ है और भूटान ही इसका पानी कंट्रोल करता है। अच्छा, और इसके बगल में सामने जो है वही कलर्ड रॉक है। वाह, नदी पे बहुत अच्छा लग रहा है। पानी बहुत ठंडा है, माने एकदम बर्फीला। रायडक में बार बार आता है क्या? बार आता है ना। हाँ, रायडक, शंकोश, मानोश, ये सब नदी का नाम सुने हैं। और जलढका दूर है इधर से ना? इधर है। इधर से जलढका कितना डिस्टेंस होगा? ये मोड़ मोड़, हाँ। जलढका का डिस्टेंस कितना होगा इधर से? आपका वो दूर है, उधर आपका वो चालसा पार होकर जाना पड़ेगा। हाँ, तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से? ये हॉस्टल से आप ये फीमेल मोड़ है, मतलब लेडी है। 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। हाँ, चालसा। और जयगांव जहाँ से भूटान जाते हैं उसका डिस्टेंस नज़दीक है ना? जयगांव जा सकते हैं। हाँ, 18 किलोमीटर। तो जयगांव जाने के लिए गाड़ी वाड़ी मिलेगा क्या? हाँ, मिलेगा। मैंने बॉर्डर क्रॉस करके भूटान में घुस सकते हैं? वो आई कार्ड लगेगा, पासपोर्ट या वोटर कार्ड लगेगा ना? हाँ हाँ, ये सामने जो पहाड़ियाँ है यही है ना। इसका 3-4 कलर है, एक ब्लैक है, एक ग्रे कलर है, और एक जैसे कि ब्राउनिश, रेडिश ब्राउन है। ইয়ে তো আগে বার্ন হয়েছে, এখানে এসে জমা হয়েছে, অথবা এখানে বার্ন হয়েছে। আজ আমি এসেছি নিউ আলিপুরদুয়ারে ভুটান ঘাট ইউথ হস্টেল। এটা আপনারা অনলাইন বুক করতে পারেন। আর এখানে আপনারা দেখছেন ভুটান ঘাট ইউথ হস্টেলটা আমার বাদিকেই আছে, একটা 4তলা বিল্ডিং। তো সেখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা আমরা পায়ে হেঁটে এসেছি, মানে এমনি জাস্ট জায়গাটা দেখার জন্য। আর এখানে পুরো জায়গাটাতে ফেন্সিং করা রয়েছে, মানে মোটামুটি হাতি যাতে এখানে না ঢুকতে পারে সেই কারণে এখানে পুরো ফেন্সিং করা রয়েছে। বিকেল 4টের পরে এই ফেন্সিংয়ে ইলেকট্রিসিটি দিয়ে দেওয়া হয়, মানে চার্জ করে দেওয়া হয়।
আর এই জায়গাটা মানে একেবারে জঙ্গলের কোর এরিয়া। এখানে সকালের দিকে বা বিকেলের দিকে অথবা বা এখানে তোরসা নদী আছে, রায়ডাক নদী আছে, সেই নদীগুলো, জয়ন্তী নদী, এগুলো সব ঘুরে দেখবো আমরা। এবং এই পুরো ডুয়ার্স ট্যুরটা আমার হচ্ছে 4 রাত 3 দিনের ট্যুর, এবং এটা খুবই ইকোনমি ট্যুর, মানে খুবই পকেট ফ্রেন্ডলি। हम उधर गए बैल चराने आते थे। अच्छा उधर से ना उधर उधर आप बगल में वहाँ पे यहाँ पे कैंप तक भी आते थे।